ଆକ୍ସନ ମୁଡ୍ରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଗିରଫ ହେଲେ ନିଶା ମାଫିଆ। କୁଜଙ୍ଗ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଙ୍କପାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ଉ କରି ଜଣେ ନିଶା ମାଫିଆଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପାରାଦୀପ ଅବକାରୀ ଥାନା। ଯାଞ୍ଚ ପରେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ 32 ଗ୍ରାମର ହେରୋଇନ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ପଙ୍କପାଳ ଗାଁର ସତ୍ୟବ୍ରତ ଦାସ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେରୋଇନ୍ ବେପାର କରୁଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ପାରାଦୀପ ଅବକାରୀ ଥାନାକୁ ଅଭିଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଯୋଗାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଆଜି ହେରୋଇନ୍ ରଖୁଥିବା ସୂଚନା ପରେ ପାରାଦୀପ ଅବକାରୀ ଥାନାର ଉପନିରୀକ୍ଷକ ଧର୍ମପଦ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ टीम गठन होइतिला। ग्राहक बेसरे अभियुक्तଙ୍କ सह संपर्क करथिले पारादीप अबकारी थानार कर्मचारी एवं डील बेले अभियुक्तଙ୍କୁ माडी बसिथिले। गिरफ अभियुक्त जन कहले पंकपाळ गाँर चित्तरंजन दास को पुओ सत्यव्रत दास। जबत हेरोइन अनुमानिक कला बजार मूल्य प्राय 3,20,000 टंका हेबो। अभियुक्तଙ୍କୁ अतिरिक्त जिला दौराजज कुजंगଙ୍କ निकटरे हाजर करा जायथिया बेले अभियुक्तଙ୍କ जामिन नामंजूर करी 14 दिनिया विचार विभाग हाजत को पठाइछंती। गिरफ अभियुक्तଙ୍କ नारे मामला थिबार संदेह रे अबकारी विभाग तरफरु खोलताड़ आरंभ करथिबार प्रकाश करिसंती जगतसिंहपुर अबकारी अधीक्षका श्रीमती अनिता प्रधान। से कहिसंती अबकारी विभाग मूल पर्यंत जीव अभियुक्त जनक केउठु हेरोइन आनुथिले एवं एहा पछरे काम करुथिबा सिंडिकेट को धरिबाकू प्रयास आरंभ करिछि अबकारी विभाग। जगतसिंहपुर राकेश कुमार आईंक रिपोर्ट, विश्व विजयी न्यूज ओडिशा।